Okay, part 3 biology now. On Jammer. Occurrence of endemic species in Ethiopia is due to the fact that the species have been extinct from other regions. አይደለም retrogressive evolution ይሄም አይደለም retrogressive evolution ማለት አንድ ኦርጋኒዝም ከኮምፕሌክስ ኦርጋኒዝም የነበረ ወደ ሲምፕል ኦርጋኒዝም ሲቀየር ነው the fact that there is no terrestrial route to this place ይሄም አይደለም continental separation ነው because continental separation leads to evolution on and species የነበረ ወደ ለየብቻ ተለያይቶ ወደ ሌላ የተለያየ ኮንቲኔንት እዛ ቢኖሩ ያንዳንዳቸው የተለየ path of evolution ነው የሚኖራቸው ለዛ ነው continental separation የሆነው so let's continue which of the following concept is attributed to Charles Darwin use and disuse of organ is of great importance in evolution here አይደለም ለማርክስ ነው in the struggle for the fittest will survive survival of the fittest ያመጣው Charles Darwin ነው every cell must come from pre-existing cell አላለም the gamete will carry only one pair of ይሄም አላለም okay transfer of genes or genes through a virus is called transformation አይደለም genetic engineering broad ነው ሁሉም ጠቅልሎ የያዘ ነው genetic modification ሁሉ ጠቅልሎ የያዘ genetic engineering ነው transduction yes transduction now conjunction አይደለም conjunction ሁለት ባክቴሪያዎች ወይም ሁለት microorganisms connected ሆኖ ከዛ በኋላ genetic information ሲቀያየሩ ነው transformation የሚባለው አንድ dead microorganism ላይ ሌላ ኦርጋኒዝም መጥቶ genetic information ሲወስድ ነው ከdead organism ፕላዝሚዱ absorb አድርጎ ሲወስድ ነው transduction ደግሞ ወደ bacterial microorganisms የሆኑ unicellular microorganisms ሲሆኑ በቫይረስ የሆነ genetic ተወስዶ ወደ እነሱ inserted ሲሆን ነው so that's transduction if color blindness is sex linked and if color blindness is sex linked and color blind man marries the daughter of a color blind person which of the following is their progenies okay so if a color blindness is sex linked ማለት ከሴክስ ከጾታ ጋር የተገናኘ ሲሆን ለወንድ ለሴት የተለያየ ከጾታ ጋር linked ሲሆን ነው okay and a color blind man so a color blind man x and y okay x and y marries the daughter of a color blind person okay and she ስለዚህ ይሄ homogeneous ነው for color blindness his wife Missio heterogeneous not for color blindness so ይሄም ምንድነው የሚሆነው small b እንለዋለን የሚስቲዮ xx እንለውና capital B small b okay let's continue cross እናደርጋቸው እነዚህ x b y በብዛት ላይ sex linked የሆኑ በx ክሮሞዞም ላይ ነው የሚመጡት so y ላይ ምንም የለም x capital B x small b okay cross እናደርጋቸው x capital B x small b ነው የሚሆነው ይሄኛው sorry እቺ color blind ናት small letter b ነው ሁለቱም ይሄ x b ይሄኛው y ለብቻው x b so as you can see ይሄ ወንድ ነው
color blind አይደለም እቺ ሴት ናት color blind አይደለችም እቺ ሴት ናት color blind not so none of her daughter are color blind አንዳለች so ይሄ መልስ አይደለም half of her sons are color blind correct ይሄ color blind አይደለም ይሄ color blind ነው this is correct all her daughters are color blind not correct all her sons are color blind not correct so መልሳችን ምንድነው የሚሆነው it's going to be B okay let's continue Skinner box is used for experiment in is used for experiment in classical conditioning Skinner yes so some no so በሱ idea need classical conditioning አይደለም classical conditioning Pavlov የሚባል የሆነ Russian biologist ነው መሰለኝ migration አይደለም definitely taxis አይደለም taxis movement አይደለም so መልሳችን ምንድነው የሚሆነው operant conditioning እሱ ነው በደንብ አድርገው ዴቨሎፕ ያደርገውና ለዛ ነው Skinner box የተባለው okay let's continue the fact that Ethiopia is a regional center of a biological diversity which of the following diversity is expressed okay the fact that Ethiopia is a regional center of biological diversity which of the following diversity is expressed the many mountains valleys river and scenic beauty okay maybe the number of different biomes in the country yeah that's correct the biological diversity created የሚሆን በdifferent biomes different አይነት climate different አይነት living condition different አይነት amount of rainfall ሲኖር ነው different አይነት species የሚኖሩት so our answer is the number of okay let's continue if you were to travel from the Arctic Circle to the equator what sequence of biomes would you likely pass through okay so in the equator ምንነው ያለን tropical rainforest so tropical rainforest so C eliminate እናደርጋለን ሶስት ኦፕሽኖች አሉ so in the first Arctic Circle ላይ ምንነው የምናገኘው ቱንድራ ነው የምናገኘው so ቱንድራ okay so እኛ ካንሰል እናደርጋታለን ከቱንድራ ቀጥሎ ምንድነው የምናገኘው ታይጋ so እኛ ካንሰል እናደርጋታለን so መልሳችን ምንድነው የሚሆነው B እንደዚህ ያደርገን eliminate ያደርገን መሄድ እንችላለን okay let's continue when is reverse transcriptase a useful enzyme when RNA virus converts ወደ DNA reverse ያደርገው RNA የነበረውን ወደ DNA አሁን በብዛት DNA የDNA ከDNA mRNA ይወጣና ከዛ በኋላ ወደ ራይቦዞም ሄዶ እዛ ፕሮቲን ይፈጥራል አሁን የዚህ ኦፖዚት የሆነው RNA ነበርና ከዛ በኋላ ወደ DNA ይቀየራል so መልሳችን A ነው የሚሆነው when an organism contain a gene which does not belong to it and is derived from somewhere else the organism is said transgenic ማለት ከሌላ ጀን ያለበት hybrid አይደለም hybrid organism በብሪዲንግ ላይ ነው clonal የሆነ ነገር ክሎን ስናደርግ አይደንቲካል የሱ አይደንቲካል ነው የምንፈጥረው እንጂ ሌላ አዲስ ኦርጋኒዝም አንፈጥርም ሙታንት ይሄ በኔቸር ላይ ያለው ነው so እዚህ ላይ ግን ትራንስጀኒክ የሆኑት like ሆን ብለን scientifically in laboratory ምንሰራው ነገር ነው okay let's continue under ideal condition and unlimited resource continuous population growth pattern is known as ምን አለ ላግ አለ ገና ሲለማመድ ኦርጋኒዝሙ to the environment ገና ብዙም ብሪድ ያደርግ አይደለም ብዙ ኦፍስፕሪንግ የለም ከዛ ሎግ አለ እዚህ ላይ በጣም
ሪፕሮዲዩስ ያደርግ ነው በጣም ከርቡ ላይክ በጣም እንደዚህ ነው የሚለው ከዛ በኋላ ምን አለ ስቴሽነሪ እንደዚህ ሂዶ እንደዚህ ብሎ ይቀጥላል ከዛ በኋላ ዲክላይን አለ ማክሲመም ኢንቫይሮንመንታል ካፓሲቲ ደረስና እሱን ካለፍነ በኋላ እንደዚህ ዲክላይን ያደርጋል ሶ ላግ እዚች ላይ ናት ከዛ በኋላ ሎግ ስቴሽነሪ ከዛ ዲክሪዚንግ ሶ ሎግ በሌላ አጠራሩ ኤክስፖኔንሻል ይባላል ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው ኦኬ ሰዓት በጣም የወሰድኩኝ ነው መሰለኝ በጣም ፈጠን እላለሁ among the following which one had the cranial capacity of about the same size as Homo sapiens የኛውን the neanderthal man ነው ከሂውመን ሳይዝ ጋር በጣም የተመሳሰለ ከሂውመን ሞደርን ሂውመን የብሬን ሳይዝ በጣም የተመሳሰለ ይሄኛው ነው the neanderthal man okay which one of the following is a common idea held by all creationists life is eternal አይሉም እነሱ eternal theory of life የሚሄዱት በዛው ነው life comes to earth from elsewhere እነዚህ panspermia እንደዛ ባል ቲዮሪ የፈጠሩት ናቸው all life was created in 6 days እነዚህ creationists ነው life was created by actually ይሄኛው አሁን በክሬሽኒስት ላይ በጣም የተለያየ ልዩነት አለ ስለ አይዲያ 6 days ሚሉ አሉ በጣም ብዙ ቀን ወስደዋል ሚሉ አሉ በጣም ብዙ አንደር ክሬሽኒስት ሆኖ በጣም ብዙ ነገር አሉ ሶ ልክ እንደ ስሙረሳውት ብቻ በጣም ብዙ እንደ ዲዛይን ምን ዲዛይን ነበር እንደዛ ቲዮሪዎች በጣም ብዙ አሉ በክሬሽኒስት ውስጥም ሶ ሁሉም ግና በአንድ ነገር ይስማማሉ እሱም life was created by supernatural being okay how many nucleotides are needed to form codon for a protein that is 100 amino acid okay one amino acid sent nucleotides are so it's going to be 300 okay if allowed to self pollinate which of the following P genome would produce progeny 9331 okay ይሄ አይደለም heterogeneous የሆኑት በሁለቱም ጄን ላይ heterogeneous የሆኑት ነው ይሄን የሚፈጥሩት so our answer is B heterogeneous capital R small r capital Y small y okay እዚህ የተፈው ነበር time conserve ለማድረግ save ለማድረግ ብዬ ነው one of the following behavioral pattern of human babies is more or less similar to the imprinting of newly hatched goose ይሄኛው ምንድነው የሚባለው habituation አይደለም breast suckling አይደለም one of the following behavioral pattern of human babies is more or less similar to the imprint breast sucking አይደለም attachment formation ይሄ ነው አሁን ጉስ ልክ ሲወጡ ከሽላቸው ሲወጡ ያዩት ነገር ይከተሉታል ይሄ በኤክስፐሪመንት ኮንፈርም ተደርጓል ልክ እንደዚህ ፓተርን ልክ እንደዚህ አይነት ፌኖሜና በምን በልጆች ላይ በሂውመን ቤቢስ ላይ አለ እሱም ልክ ህፃናት ሲወለዱ ትንሽ ጊዜ በኋላ አታችመንት ከሆነ ሰው በጣም ይወዱትና ከሱ ጋር በጣም አታችመንት ይኖራቸዋል ሰው እሱ ነው መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው as an ecological succession pass from lower to higher series stage which of the following will not happen okay community get more complex now soil nutrient depletes okay species get more diverse correct ecological niche increase correct so መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው በብዛት ዳይሬክትሊ ባናቀው መልሱ ሁሉም እንሰራውና ከዛ በኋላ ሁሉም ትክክል ከሆነ ያችኛው ማናጋትን መልሷን ትሆናለች so soil nutrient depletes as ecological as serial stage increases soil nutrients increase ማለት ነው deplete አይደለም ማለት ነው okay in what way do retrovirus differ from other RNA virus retrovirus differ የሚያደርጉት RNA ያቸው ወደ DNA ስለሚቀይሩት ነው yeah so መልሱ ይሄ ነው they are parasite ሁሉም ቫይረስ ፓራሳይት ናቸው their genetic materials is RNA no there okay
which of the following can reverse or reduce all allosteric enzyme inhibition? Okay, allosteric enzyme inhibition. Okay, reverse የሚያደርገው ማለት ነው. Okay, adding more substrate. Okay, depleting the end products. Oh, okay. Adding more end products. No. Depleting the substrate. ይሄም አይደለም. So መልሳችን yeah. So adding more substrate አይደለም. So depleting the end product ነው የሚሆነው. Adding more substrate ያልሆነበት ምክንያት allosteric enzyme inhibitors ከሰብስትሬት ጋር ኮምፒት አያደርጉም. So የሰብስትሬት concentration ብንጨምርም ልዩነት አያመጣም. Which of the following factors affect enzyme activity without denaturing the enzyme molecule? Okay, ይሄ ጥያቄ ተደገመ መሰለኝ. So መልሱ ምንድነው የሚሆነው? Low temperature. What is the population growth phase of the current world? Okay, እዚህ ላይ በደንብ okay ልመለስበት. Which of the following factors affect the enzyme activity without denaturing the enzyme molecule? High temperature denature ያደርገዋል. High pH denature ያደርገዋል. Low pH denature ያደርገዋል. So low temperature exactly research አድርጌ ነበር. exactly እንደዛ ሚል አላገኘሁም. But least likely cold temperature, lower temperature denature አያደርገውም. enzyme activity reduce ነው የሚያደርገው. እንደዛ ሚል ስላነበብኩኝ ነው. Okay, let's continue. What is the population growth phase of the current world population? The current world population. Exponential phase and okay. Lag phase and exponential phase, they are pretty similar. Okay. Decline phase, static phase. Static could be okay. Okay. Oh, actually, lag phase and exponential phase, they are not the same. I made a big mistake. Decline phase, I don't know. Exponential phase, no mihono. Let's continue. What is the biome of the world where succulent plants are commonly found? The succulent plants, they are mostly found in temperature grassland, thorn forest. No, succulent plants, እነዚህ አይነት plants drought resistant, ለድርቅ በጣም የማይጋለጡ ፕላንቶች ናቸው. ስለዚህ እነዚህ ኤግዛምፕል እንደ ካክተስ በእኛ በለስ እንደምንለው እነሱ ናቸው. so መልሱ ዲ ነው የሚሆነው. What is the survival value of social behavior in which some birds move in a large group? Okay, protection from predators. ከpredators protect ለማድረግ ነው. protection of territory አይደለም. ሰማይ ላይ ቴሪቶሪ ያላቸው እንግዲህ technique for trapping prey, ይሄም አይደለም. techniques for displaying a courtship activity. Okay, in a large group. courtship በብዛት ነው large group ያለው. in individual basis ነው ያለው. so ምንድነው የሚሆነው? protection from predators, አንድ ላይ ተሰብስበው ሲሄዱ. yeah, so the answer is protection from predators. አንድ ላይ በጣም ትልቅ mass group ሲሆኑ ያንዳንዳቸው predator ያዩ ሌላ predator ያዩ. predator ማለት እንደዚህ የሚበላ አሁን አንበሳና ሌላ የበረሃ አህያ. አሁን የበረሃ አህያ prey ይባላል. predator ደግሞ አንበሳ ነው አሁን የሚበላ ማለት ነው. አሁን every single እዛ ግሩፕ ያሉት እነዚህ ያዩ ይሄዳሉ እርስ በርሳቸው